اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك। लाम ज़बरला हमज़ा को छोटी मीम के साथ मिलाया। लाइम बा ज़बर बा, सीन को ता के साथ मिलाना है। बड़ी ता को पढ़ना इस तरीके से कि इसकी सिर्फ बू आएगी। पढ़ना ज़ाहिरी अल्फाज इस ता का निकालना है, बारीक ता का। बसत्ता आगे है लिअक़तुलक, ता को या के साथ मिलाना है। बिबासिती सीन बारीक, ता को मोटा पढ़ेंगे। बिबासिती यदिया इलैका लिअक़तुलक इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन। इन्नी उरीदु अन तबूअ बिइस्मी व इस्मिका फतकून मिन अस्हाबिन नार वज़ालिका जज़ाउज़्ज़ालिमीन। फ़तव्वअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ीहि फ़क़तलहु फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन। फ़बअथ अल्लाहु ग़ुराबन यबहसु फ़िल अर्दि लियुरियहु कैफ़ युवारी सौअत अख़ीहि। क़ाल या वैलता अअजज़्तु अन अकून मिस्ल हाज़ल ग़ुराबि फ़अवारिय सौअत अख़ी फ़अस्बह मिनन नादिमीन। मिन
أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.